आयज कुंभुर्जुया कॉन्स्टिट्युशन ओल्ड गोवान एक बालरथ दिसली जेच्या वयर कापेत बांदून ती भुरग्यांक पावयताली. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? सी हांवें तो व्हिडिओ पळयलो. आतां जे हांवें पळयलां की जे प्रायवेट बसीस किंवा आनी खंयचे तरी व्हेकल्स आसता तांकां तुमी फायन मारता रोखडेच कापेत बांदले जाल्यार. आतां ही स्कूल बस आसा, भुरग्यांची स्कूल बस, ताका बुराक पडला काय म्हणून उदक येता भितर म्हणून तेंच्यांनी ती बांदला. आतां ह्या बसींचे मेंटेनन्स कशें जाता हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक हांवें खूब फाटी एक पेरंट्सांनी म्हाका सांगलेलें की जे बालरथ आसता ताका चार्जीस आसता. मिन्स स्कूल पेरंट्सा कडल्यान चार्जीस कलेक्ट करता म्हणून 500 काय 1000 अशें कितें तरी. सो जर तुमी चार्जीस कलेक्ट करता आनी जर ती बस स्पेशली तुमच्या स्कुला खातीर डेडिकेटेड आसता तर तेचें मेंटेनन्स करपाचें काम सुद्दां तुमचेंच आसता. जर तुमचें ना, जर ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें आसत जाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ते सारके टायम टू टायम तेंचे मेंटेनन्स करपाक जाय. सो हे चार्जीस जेन्ना ते कलेक्ट करता तेन्ना कितें सांगता की एक तर मेंटेनन्स गाडीची मेंटेनन्स करपाक आनी ड्रायव्हरांची सॅलरी फारीक करपाक ते काही कलेक्शन करता. ओके, सो आतां हेजो प्रॉपर रेकॉर्ड, प्रॉपर डेटा इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन कांयच ना. हे मातशें एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालचें आनी आमकां प्रॉपरली गायड करचें. जर आनी पेरंट्सांक हांव रिक्वेस्ट करता, तुमची भुरगीं ज्या बशीन वयता त्या बशीची कंडिशन कितें आहा, जर ती सारकी ना जाल्यार तुमकां अधिकार आसा स्कुलाक क्वेश्चन करपाक आनी तुमी क्वेश्चन करात की अशें कशें म्हणून ह्या बशींची कंडिशन अशी कशी म्हणून तुमी विचारपाक जाय. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता एक 10 वर्सां जाली आसतली ही बालरथा दिवन. जेव्हा आमचो मिनिस्टर आसलो मनोहर पर्रीकर, त्यांनी ही बालरथ कॉन्सेप्ट हाडलेले गोंयान आनी तेन्ना ही बशी परचेज करून स्कुलांक हँडओवर केल्ले. सो तेन्नाच्यान आतां मेरेन तीच स्कूल बसीस आसा. तेचे मेंटेनन्स कशें जाता हे आमकां कोणाकूच खबर ना. आतां आमकां चिंतचें पडटलें की कितें आसा एक्चुली म्हणून, कशें हेंचें वर्कींग सिस्टम कशें आसा म्हणून आमकां आतां पळोवपाक जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां ही जी बस आसली दीस बिलोंग्स टू द कुंभारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी, खंयच्या तरी एका स्कुलाची बस आसा ती. सो हांगसरलो जो MLA आसा ताका हांव रिक्वेस्ट करता की मातशी लक्ष मार की कशें चल्लां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर, कितें चल्लां आनी कशें चल्लां, कशें गव्हर्मेंट बॉडीज जे आसता ते ऑपरेट जाता. मातशें लक्ष मारून कितें नेसेसरी स्टेप्स घेवपाक जाय न्ही ते घेवपाकूच जाय. ना जाल्यार कितें फायदो आसा तुमचो वेन यू आर रुलींग? वॉट इज द यूज इफ यू आर नॉट वर्किंग, नॉट डुईंग एनीथींग फॉर युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी? कांयच डेवलपमेंट ना जाल्यार तुमचो फायदो कितें आहा तुमकां इलेक्ट करून? आनी नेक्स्ट थिंग म्हणल्यार आतां इतले फंड्स येता सगळ्या डिपार्टमेंटाक, सगळ्या मिनिस्ट्री, ते फंड्स कशें युटिलायज जाता? जर ही कंडिशन आसा आमच्या स्कूल बसीसची जेतून धाकटी भुरगीं ट्रॅवल करता, फाल्यां कितेंय एक्सिडेंट जालो, कितेंय तशें जावपाक जायना पूण कितेंय मिसहॅप जालें जाल्यार कितें स्टेप्स, कितें मेजर्स आसा, कितें प्रिव्हेंटीव मेजर्स तुमी घेता सद्या ते मातशें तुमी स्वता चिंतूंक जाय आनी तेचेर काम करपाक जाय तुमी. ताका लागून तुमकां इलेक्ट करून हाडलेलें आसा. आनी इवन सी आमी इतले इनिशिएटिव्स घेतला, इतले आमी स्कुलां खातीर करता फॉर द एज्युकेशन डिपार्टमेंट, वेदर इट मायट बी गव्हर्मेंट स्कूल ऑर प्रायवेट स्कूल, इतली इनिशिएटिव्स आमी केल्ली आसा. तेतून आमकां कळटा की आमची एज्युकेशन सिस्टम कशें चल्लां, कितली पुअर तेचें वर्कींग आसा, हेतून कळटा आमकां. सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आसा की हे सगळे न्ही चेंज जावपाक जाय. खंय तरी तुमी डेवलपमेंटाची गजाली करता जेन्ना तो प्रॉपर डेवलपमेंट जावपाक जाय. ओके, थँक्यू.